ka managa. Karon din kusog ba? Ituyo ko no ina. Kani mo say may tigdilaw na to. Mapakan ko. Haris. Ilis na ko ang lure be. Dako yung mga gamit. Gamay na pa. Ha? 200. Ilis na ko po TV. Uy. Ah. Tusok. Lagi diri ba ito uram ni Rigot. Lagi lah. Ilang ba? Dako lang ka. Champion din ni Ron bay. Sa bangit pagdaan ba ni bay? Champion kay kanira bay makatunga kita ni bay. Tunga kita bay. Matik sa bay. Ilis na ko na ko lure be. Naana sila. Ako dako ni. Ilis na ko na lure be. Naana sila. Pulaw ng isda. Uy, sulayan ng mga pulaw. O panulan. Ginala kanso ba ya? Videoan mo. Ah, videoan natin. Dagan ba na video din? Turo bay. Nana. Tong. Ha? Tong na. Togi mapor mo 100. Lo. Isi bay. Ha? Isi. Pagkatsuri. Ada, taktip padol tip. Up. Tong na. Salita na. Ada. Kene murag Sa pila kilo. mga tuluon. Mga duha. Ada Dito mga bay. I-video dito. Atas Bajan Island. Kuha rin sa kisi. na. Isi jud bay. Okay. Yan na. Oh, dugo ano eh. Oh, grabe. Next. Kada semua kata. Perende. Oh, dugo. Haris. Ikaw nakuha na Haris. Ay, Haris. Haris, boss. Tungo na sa kitchen gabi. Lat report gabi. Lat 2.956. Sikan naka-second eh. Second 32.7. Kung gani isa Haris ibig. Champion. Isa ba picture ka na eh? Gracias. Ayo pasikat guys. Antahan, mister. Antahan.